Dobar dan i dobrodošli u novi klip iz EKAP nastavnog centra. Sa nama je Profa Jakov. Profo, dobar dan. Ćao Mirko. Nismo se dugo videli. Dugo se nismo videli, pa ima tome. Minuti su u pitanju. Šta ćemo u današnjem klipu ljudima predstaviti? U današnjem klipu možda malo da popričamo o amortizerima, odnosno o tom delu vešanja, jel? To je to. U nastavku vidjet ćete kompletnu priču o amortizerima i oprugama. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Evo nas opet, Profo. Imamo poprečne preseke amortizera, imamo jedan neispravan amortizer, imamo nekoliko opruga, naravno sve različitih tipova automobila i otprilike različitih nekih performansi. Šta je glavna funkcija amortizera i opruge? Hajde da ovako razdujemo, jel? Jedno je opruga, drugo je amortizer. Da, rade zajedno, naravno, ali imaju različite funkcije. Ono što bi bila glavna funkcija jedne opruge, jel? Kao prva stvar, opruga je ono što definiše visinu automobila, odnosno koliko je podignut od tla, jel? To je ono što se kao prvo definiše sa oprugom. Druga funkcija što bi bila opruge je da prilikom rada točka, znači posebno prilikom nekog naglog spuštanja ili podizanja, praktično odradi svoj deo koji inače treba da odradi opruga. Kažu Englezi da dampuje kinetičku energiju. Dampovaće amortizer. Dampovaće amortizer, da. Dampovaće amortizer. Prvi korak je opruga koja će da prihvati svu tu kinetičku energiju. Koliko bismo ostavili samo oprugu, sama opruga bi radila non stop. Non stop, jel? I dobili bi morsku bolest. Dobili bi svašta bi nešto dobili, jel? Glavovolju minimum. A sljedeći korak je amortizer. Amortizer je taj koji sada treba da priguši te oscilacije, znači da to ne radi, jel? Od danas do sutra, nego da to se relativno lako i brzo i efikasno i udobno na kraju krajeva da se sredi. Opruge su sam čelik, namotan, tu nema nekakvih sofisticiranih stvari, nije se ništa faktički promenilo osim strukture čelika, u zavisnosti od toga koliko je tvrda opruga, koliko prstenova ima, koliko zapravo ona radi. Tu se stvari nisu promenile pa bar 50 godina, ja mislim. Pa ajde da kažemo opruga i opruga, jel? Ali doduše ima različitih opruga. Ok, to jeste sad neki opružni čelik, šta god to bilo. Ono što pravi u celoj toj priči razliku je naravno koliki je broj navoja, koliki je razmak između navoja i kakva je geometrija same opruge. Da li će biti ravne, da li će biti konusne, da li će biti zaobljene, da li će biti simetrično zaobljene, sve u smislu koju vrstu energije će da upija jače, a koju slabije. Znači, da li prilikom sabijanja, da li prilikom istezanja. I imamo i sad neke specijalne varijante da ćemo imati oprugu gde se debljina žice menja, jel? Po dužini, jel? Da bi se opet napravila ta neka razlika da bi bilo gradualno smanjivanje sile. I Mercedesove opruge, kad poluosovina prolazi kroz sredinu opruge, pa onda izgleda ono namotana, pa jedan prsten skroz dugačak, pa onda gore još par prstenova. Mislim, to kad sam vidio prvi put, to mi je bilo ono kao German engineering, ono komplikovano. Neki bi rekli over engineering, ali over engineering, totalni. Kako rade amortizeri? Imamo ovdje neki neispravan za sad. Za sad. Ne bi čak mi rekao da je neispravan. Dobro. Ono što jeste funkcija amortizera je da tu kinetičku energiju koju imamo, jel, prilikom kretanja vozila gore-dole u odnosu na točak, da tu kinetičku energiju praktično ublaži tako što ćemo je prebaciti preko ulja koje se nalazi u amortizeru i praktično ublažujemo preko klipa i preko ulja, razvija se neka temperatura i tu dolazi do ublažavanja tih vibracija. Varijacije na temu su raznorazne, jel? Možemo da imamo nešto što bi bilo dvokomorni amortizer, gdje praktično imamo jednu komoru, jel tako, u kojoj nam se nalazi to ulje koje imamo. Imamo jedan ventil i imamo drugi ventil. Ulje se prebacuje iz jedne komore, odnosno iznad i ispod samoga ventila na klipu, ali i preko ovog ovdje ventila se prebacuje iz jedne komore u drugu. Praktično sve vreme pokušavamo da prebacujemo ulje sa jedne strane na drugu i tu dolazi do ublažavanja tih oscilacija. Da, malo sofisticiran
Pa, ajde kažem, relativno jednostavan sistem, ali je potrebno da sistem bude u savršenom stanju, jel? Da sve ti ventili i da to ulje odrade svoj deo posla. Naravno, imamo sada i neke druge varijante, recimo jednokomornog amortizera, da je manje više ista priča kao i ona od maločas. Pomera se klip, prebacujemo sa jedne strane na drugu, u zavisnosti od toga da li idemo na dole ili da li idemo na gore. Naravno, sila koja se ostvaruje nije ista prilikom spuštanja i prilikom podizanja da bi se postigao komfor automobila. Malo sofisticiranija varijanta, ova, gdje ćemo imati taj klip, a gdje ćemo ovdje imati još jedan malo komplikovaniji ventil koji će u zavisnosti od toga kolika je sila ili koliko je pomeranje da bude otvoren ili da bude zatvoren. Što će reći da ćemo imati u jednim situacijama tvrd amortizer, a u drugim situacijama mekši. Mekši nam treba da bismo dobili komforniji automobil, da bismo imali komforniju vožnju, a tvrđi amortizer nam treba radi sigurnosti, da nema prevelikog naginjanja i da imamo, kako se zove, dobro upravljanje. Ovo su sve uljni, gasni, kako ih specifikujemo? Specifikujemo ih na razne načine, jel? Jednokomorni, dvokomorni, jel? Dobro. Jednokomorni ili dvokomorni, jel, sa dvostrukom funkcijom, odnosno sa dva stepena sistema rada. Možemo da imamo i neku varijantu, jel? Klasičan amortizer koji ima sad svoj neki džek. Preko tog džeka mi u stvari kontrolišemo ventil koji se nalazi unutra. Ili neki solenoid koji se nalazi unutra, to su varijacije na temu. Što će reći, kontrolom struje koja dolazi ovdje, mi u stvari kontrolišemo otvaranje ili zatvaranje tog ventila, pa samim tim kontrolišemo i mekoću, odnosno tvrdoću samog tog ventila. To je sada ono što imamo. Da, to je sad ono što imamo kao komfort mod, sport mod i ovo sve u novim automobilima gdje kao menjamo vešanje. Mada čak ne moramo da imamo mogućnost biranja komfort mod, sport mod vešanja, a da opet imamo ovaj sistem gdje će, ajde da kažem, sama elektronika unutar sistema određivati kada će i koliko aktivirati taj ventil, u zavisnosti naravno od situacije. Opet, da li nam treba komfort, da li nam treba sigurnost. Dobro. A druga stvar, jel, u celoj toj priči, svi oni mogu da budu gasni ili mogu da budu uljani. To me odnosno uljni. Najčešća varijanta je uljni amortizer. Znači sve ovo što smo pričali, jel, pomeranje klipa, prebacujemo ulje iz jedne komore u drugu i tu dolazi praktično do rasipanja, odnosno upijanja te kinetičke energije. I sad mi imamo ovdje neki ventil. Sad mi ovdje imamo neki ventil, jel? Ok, sad ćemo da iskoristimo taj ventil pre nego što iskoristimo taj ventil. Uljni amortizeri su najčešća varijanta. Dobro. Između ostalog i zato što je to neka najjeftinija varijanta. Oni savršeno lepo rade, samo što imaju jedan mali problem. Ako bismo mi sada nekoliko puta, jel, pomerili ovo, dolazi do penušanja ulja. Dolazi do nečega što se zove kavitacija. Pri velikoj temperaturi, pri velikim opterećenjima, ta kavitacija je sve više i više izražena. Da. I pri takvim uslovima sam amortizer gubi jako veliki deo svoje funkcije. Jer jednostavno ulje praktično postaje nešto drugo zbog tog penušenja, stvaranja mehurova, odnosno do te kavitacije. Što će reći što je veća temperatura i što više on radi, to on praktično postaje sve slabiji. Nije isto, ali slično kao ono što smo pričali u jednom klipu smo pričali o kočijenom ulju i kada voziš nizbrdo i kočiš non stop nožnom kočnicom i ulje podigne svoju temperaturu i nestane viskozitet u kočijenom sistemu. Menja se sama viskoznost tog ulja. Ovdje je nešto slično, viskoznost, ali plus i ova kavitacija, odnosno ovo penušanje do koga dolazi. Da, što više to... Što više, jel? Da, kompletno menja strukturu unutar sebe. Ne menja ulje kao ulje strukturu, ali u tom trenutku dolazi do stvaranja tih mehurića, odnosno tih polja gde je potpuno drugačija viskoznost, potpuno drugačija karakteristika ulja, odnosno značajno manje. Naravno, čisto ohladi se sredi, ono se vrati u neku svoju normalnu. Da. E sad, ono što si pomenuo da imamo gore neki ventil. Da, imamo neku kapicu. Mogu da te zamolim da pumpaš gumu na biciklu. Sad treba staviš Boki ono Sunđer Bob approximately 10 hours later, znaš.
10 hours later. Nekih 20 minuta kasnije i zamenom amortizera, jer ovaj ima neispravan ventil, uspeli smo da uzmemo jedan test primerak. Hoćeš ja da držim da uzmemo jedan test primerak. Ono što smo uradili, naveli smo neki pritisak vazduha ovde. Od istog onog amortizera koji smo imali ranije, jel? Da. Sada smo praktično napravili gasni amortizer. Što dalje znači? Da ne bude neke zabune. Uljni amortizer ima ulje. Gasni amortizer takođe ima ulje, samo što ima još jednu komoru pod gasom, pod pritiskom. Aha. I sad... Šta je sada poenta? Ajmo da krenemo prvo ovako. Koliko pritisnemo ovaj amortizer i pustimo ga, on će sam da se vrati nazad. Za razliku od uljnog koji to ne radi. Šta je druga stvar? Možemo mi da ga pritiskamo, jel? I da ga izlačimo. I da ga pritiskamo i da ga izlačimo. Zbog pritiska koji imamo u ovoj gornjoj komori ne pravi se kavitacija ovde, što će reći amortizer ne gubi na svojim karakteristikama prilikom zagrevanja, odnosno prilikom dužeg rata. Što znači da ovo bi trebalo bude 10 puta pouzdaniji i bolji sistem, ali današnji automobili imaju ovakve amortizere, gasno ulje. Postoji jedna i druga varijanta. I dalje? Da. Ja bih kompletno izbacio ovu varijantu. Pa to je sad sve koliko para, toliko muzike, naravno. Ne kažem da su loši uljni amortizeri, čak što više, sve zavisi naravno od toga i kakvi su zahtevi za vožnju, jel? Da. Da se, mislim, neka fina, lepa gradska vožnja po nekim finim, lepim ulicama, jel? Oni će odraditi svoj posao bez većih problema. Kako profo sačuvati amortizere? Savet za vozače. Amortizer je nešto što ne zahteva neko preterano održavanje. To je jedna od lepih stvari, jel? Što se tiče amortizera. Na samom amortizeru, kada se namontira na auto, ovde dođe, kako se zove... Odbojna guma? Odbojna guma mu dođe ovde, ali mu dođe ovde zaštita neka. Da. Mažanta neka koja praktično služi za zaštitu. Mi je zovemo prašinjarka. Prašinjarka. Jeste prašinjarka, ona treba da spreči da prašina uđe ovde između tela i između klipa. Kada ta prašina počne da ulazi, onda se pravi problemi, dolazi do curenja amortizera, dolazi do 300 nekih čuda. Mislim, to je jedino na što treba obratiti realnu pažnju, da ona stoji tu gde jeste, i da je zategnuta i da radi svoj posao. Inače, bilo koja prašina koja dođe tu, uništi zaštitu semering ili kako već je rekao. Tako je, odlazi semering, a onda dolazi do curenja, a onda sve ide jedno za drugim, za trećim i povremeno treba pogledati te amortizere, naravno da negde curi ulje ili ne curi ulje. Da, i da li je pukla sama prašinjarka i da li može doći do spoljnog oštećenja amortizera. Tako je. Znači, rekli smo najčešći kvar, rekli smo kako ih sačuvati. Normalno, penjenje po ivičnjacima će uništiti i viljušku i silan blokove viljuške i kuglu, ali svakako neka agresivna vožnja može dodatno oštetiti. Dodatno opterećuje amortizer i samim tim uskraćuje vek trajanja. Da, ali ono što je najbitnije, ima vek trajanja. To ljudi zaborave često. Ima vek trajanja. Ima neki svoj vek trajanja. Naravno, sve ovo je podložno nekom trošenju. Samo to ulje je podložno nekom trošenju. Gomila nekih gumica i ventila gde može da dođe do problema, do curenja, ajde da kažem, toga da se poremete njegove karakteristike i performansi, naravno, krajnja situacija kada dođe do curenja. Profo, hvala ti puno na odvojenom vremenu i na još jednoj lekciji. Koja je obuka u EKAP nastavnom centru? Osanje, vešanje? Tako je, obuka za osnovanje gde se između ostalo pokrivaju i amortizeri. Ovi segmenti? Ovi segmenti, naravno, uključujući i vazdušno oslovanje i svašta još nešto. Pričat ćemo o tome kad dođe prilike ove godine, 2022. Hvala ti još jednom na odvojenom vremenu. Drago mi je bilo, živio. Hvala. Za sve ostale, lajkujte video, subscribeujte se na kanal, u opisu vidjet ćete naravno raspored kalendarski za 2022. u EKAP nastavnom centru gde možete doći kod profi i naučiti razne stvari kao serviseri. Jako bitno da kažem, to nisam rekao u prethodnom klipu koji smo snimali ovde, jeste da su profesionalne obuke u kojima zaista možete kao serviser da naučite i unapredite svoje znanje. Vidimo se u sledećem klipu. Ćao!